Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar dan terus dukung saya supaya terus bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Ini data yang disambut nih menurut PEW Research Center, ya. Iya, memang banyak, kuantitasmu banyak, jumlahmu banyak, tapi kualitasmu anjlok terus. Anjlok. Karena banyak yang murtad. Betul. Nah, kualitas sama kuantitas aja otak mereka nggak sampai. Apa itu kualitas, apa itu kuantitas? Sampai, Pak. Ya, ya. Jadi mereka melahirkan anak banyak karena mereka produksi anak. Makanya akan cepat. Mereka lahir satu hari 10, orang Kristen lahir cuma 2 atau 1. Jadi di dalam kualitas, di dalam jumlah, ya mereka naik banyak. Tetapi kuantitasnya nanti akan anjlok. Yang melahirkan banyak ini dari 8, dari 10, yang murtad 8. Yang murtad mungkin. Gitu ya. Itu fakta. Itu research ya, gitu loh. Sebentar. Kamu ntar saya turunin, kamu belum dikasih ngomong, nanti kalau mau diskusi ya. Ya, oke. Jadi itu, ya kepanasan, rendang ini, dari tadi dia ada di situ, tapi dengar ya. Jadi, kalau dibandingkan kualitas, apa kuantitas, mereka banyak, benar mereka banyak. Ya istri 4, satu bini lahir 4, coba bayangin. Wow. 5, 20, belum nanti beranak cucu. Kayak marmut aja. Iya, tapi kalau orang Kristen, bahkan di Eropa, di Amerika, nggak ada mereka mau kawin, mau punya anak, gitu loh. Iya, betul. Ya, coba lihat di Amerika, mereka kawin, punya anak nggak dulu deh, nanti repot ngurus anak. Kalau ini nggak, anak dibanyakin, Brojol terus. iya brojol terus, mau makan lu cari sendiri, ya, mau sekolah lu sekolah sendiri, gua kagak urusin. Ya, dilepasin begitu. Kayak kambing, cari makan sendiri. Jadi akhirnya kualitas mereka di bawah 0. Kita nggak usah tutup mata lah, fakta dan bukti. Coba kita lihatlah, jejerin deh. Jejerin anak-anak kita. Iya. Anak yang Kristen sama anak yang, coba bedanya jauh. 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 Ya. Karena apa? Mereka kalau suruh pakai KB, program KB kan dulu Presiden Soeharto anak 2, betul nggak? Iya. Program keluarga berencana. Tapi bilangnya apa? Nggak boleh. Haram. Allah sudah haram. Allah sudah kasih anak, nggak boleh batasin. Banyak anak banyak rezeki. Lahir 10. Gitu loh. 10-10-nya, bahkan nih ya tetangga saya Pak, anaknya 12, baru lahir 40 hari 80 hari udah bunting lagi, Alah. anaknya masih disusuin, ntar lahir lagi bunting lagi, terus ketika gede tuh anaknya merentet, ingusnya panjang sampai di sini. Saya bilang kenapa nggak disekolahin, ini bagaimana biayanya? Enggak, bapaknya cuma kuli bangunan. Tapi bikin anak sampai 10. Di mana? Otaknya. Cuma produksi keluar, ya. Tetapi diurus enggak. Kalau kita punya anak 1, kita urus sampai jadi, kalau bisa jadi presiden atau jadi menteri. Kalau mereka enggak, yang penting lo keleleran aja. Ya, udah dekil, rambut merah, ingus panjang di sini. Berjejer tuh. Saya ngelihatnya aja kasihan sekali. Ya, karena apa? Karena mereka nggak ada kualitas otaknya, nggak mikir itu. Pokoknya yang penting gua bikin anak yang banyak anak banyak rezeki, nggak boleh dibatasin. Itu artinya ya, betul ya. Jadi itulah, itu fakta, itu bukti. Ya, bahkan di dekat saya dulu, itu anaknya 5, tahu nggak? Anaknya setiap pagi dikasih amplop.
Dikasih amplop kemana? Lampu merah. Diturunin. Wah, minta-minta ya. Suruh minta-minta. Itu fakta. Itu data. Nggak bisa ditolak. Gitu loh. Nggak bisa ditutupin. Saya riset itu, saya jalan. Apa mereka? Karena mereka nggak pernah. Yang kaya ada yang kaya, tapi lebih banyak yang di bawah. Saya tanya kenapa sih kenapa nggak ikut ini kan pakai program lah, lahirkan anak, nanti anak ini sekolahnya bagaimana, nanti 5 tahun ke depan tuh bagaimana, kehidupan 5 tahun ke depan bagaimana, kesusahannya, mampu nggak kita kasih sekolah dia, mampu nggak kita rawat dia, nggak dipikir itu. Bodoh amat. Sunah nanti. Mau jadi apa kayak jadi apa, terserah katanya. Kasbun, Pak. Iya itu. Itu. Kiko bunuh kafir, Pak. Iya, itu karena itu ya. Itu fakta, nggak bisa. Itu nggak bisa ditolak. Ya nggak bisa dibantah siapapun, nggak bisa dibantah. Oke, silakan Bu Uti. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu. Kita lihat dulu bukti dan faktanya ya. Kita nggak bicara di Eropa dan Amerika. Ya, kenapa mereka akhirnya banyak yang murtad? Ya, kita lihat ya. No sign of easing in the EU. A new trend is gaining ground, that of more Muslim refugees converting to Christianity. Some churches across Europe report mass baptisms being carried out. Trinity Church in Berlin says its parish has recently grown to 700, mostly due to Muslim converts. In Hamburg, 80 Muslim refugees from Iran and Afghanistan were baptized last week. In Austria, just in the first 3 months of this year, there have been 300 applications for adult christenings, and the majority of them are refugees. And an Anglican church in the UK says its weekly service attracts over 100 people, almost all of them are migrants. Ini 900.000. Sekali lagi, 900.000 migran yang mencari suaka di Jerman. Ini hanya di Jerman saja, di kota Hamburg. Satu kota saja. Satu kota. Kota Hamburg, Jerman. Jerman ada beberapa kota. Ya, itu 900.000 yang harus dibaptis. Karena apa? Mereka lari dari negaranya karena mereka tidak bisa bebas untuk menentukan kemauan mereka tentang agamanya. Ya, makanya dikatakan di sini mereka bebas. Di negara sini mereka bebas menentukan agamanya. Ya, bebas di dalam menentukan agamanya. Tidak harus. Kalau di tempat mereka pasti mereka dibunuh atau paling tidak mereka dipersekusi. Ya, makanya mereka lari ke Jerman. Kemudian di sini mereka minta dibaptis 900.000 setiap tahunnya. I have been spat on, told that I have betrayed Islam, but through what I've learned, I can forgive them. I'm recently spotted as a Christian in a refugee center. I see myself as a missionary and telling people about Jesus. Since I became a Christian, I fear no one. Ya, nearly mendekati 900 asylum seekers, 900.000 yang mencari suaka di Jerman. Für Muslime spielt Religion anders als für West. Bagi orang Muslim, agama memainkan peran yang jauh lebih penting dibanding kita, orang Eropa. Europäer eine ganz wichtige Rolle im Leben. Banyak dari mereka datang ke Jerman dan berpikir di sini saya bisa memilih agama untuk diri saya. Dan saya akan memilih agama yang membebaskan saya. Viele kommen mit dem Vorsatz saya nach Deutschland. Hier habe ich Freiheit, meine Religion selber zu wählen, und ich möchte eine Religion der Freiheit wählen. Für viele. Bagi orang Iran, kebanyakan orang Iran yang saya telah baptis, agama Kristen bagi mereka adalah agama yang menyelamatkan atau yang membebaskan mereka. Iraner, die ich getauft habe, ist das Christentum die Religion der Freiheit. And if we don't, dan paniklah ustadz-ustadz mereka. Take constructive steps to deal with this, it is going to become an avalanche. Sounds serious. Please, tell us more. Something that is really threatening the core of our society. What is it?
something that is so severe, so serious. Ini dari Malaysia, ya, sudah ketakutan. Almost every single day I deal with it. Every single day. Stop teasing us. And that is Muslim youth leaving Islam. I like the sound of that. Can we get some statistics? According to the studies that's been done, every 3 years, every 2-3 years, that average Muslim youth are leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our... Berapa persen antara 2 sampai 3 tahun yang meninggalkan Islam? 2%? Lebih. 3%? Enggak, lebih. Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. 24% meninggalkan Islam. 24%, coy. Ngeri. Let's hear it for Muslim youth. But I think that clip was missing something. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Many Muslims take it as a personal insult when you step out and step away from the religion, and I understand why they think that it is, but I think it's extremely it creates a situation where people are afraid to speak their minds, where dissent isn't really respected on any level. Many here ask not to be filmed, but there is a camaraderie that is born of a shared suffering, including threats of death and disownment, Syed said before the party. We've had this happen multiple times, where one of our members, their families found out, and we get a call at midnight that I've been kicked out of the house and I need help. Major polling organizations have not published data on how many Muslims in the U.S. leave their faith. Wow, this is awesome. But former Muslims say the internet has made it easier than ever. Internet perannya besar, sangat besar untuk merubah itu. Makanya mereka murtad karena internet. Makanya jangan main internet. Ya, saya kasih tahu, Muslim, mulai saat ini jangan kalian main internet, murtad kalian. Itu buatan kafir, Pak. Itu buatan kafir, buatan orang Yahudi. Just a few years after its founding, ex-Muslims of North America now has chapters in more than... Ini di Amerika ya, ex-Muslim, mereka mendirikan cabang murtadin hampir di 12 kota di Amerika. Ya, mereka mendirikan. Jadi yang mana yang katanya jadi mukalaf? Mereka mendirikan lebih dari selusin kota. Ya, di Amerika Utara saja. Mereka bikin murtadin center yang besar. A dozen cities. I no longer believe that women should submit to me or women being inferior to men. I'm an ex-Muslim from the UK. I left Islam. Ini salah satu dari Inggris, ya. A year ago. I left Islam about 7 years ago after discovering rather unpleasant details and practices of Prophet Muhammad. In America, this is the last thing. 23%. Sampai si hijab ini juga ngamuk-ngamuk karena di Amerika itu yang murtad sampai berapa itu? 15% apa 20%? Becoming apostates or Muslims, American-born Muslims. Who cares if it's another talk or not, man? Your child is going to become an apostate. Berapa persen? I left Islam a year ago. I left Islam about 7 years ago after discovering rather unpleasant details and practices of Prophet Muhammad. In America, this is the last 23% di Amerika saja orang yang terlahir Muslim murtad. Ini jagoannya Muslim, ya, yang mendebat orang-orang Kristen di jalanan di Amerika. Mereka merespon begitu dengan ngamuk, Pak. Dengan ngamuk. Lihat deh. becoming apostates or Muslims, American-born Muslims. Who cares if it's another talk or not, man? Your child is going to become an apostate. Kenapa anak-anak lu nanti jadi murtadin katanya? Kalau nggak mau dengerin gua. I don't have to make excuses for why this is in the Quran or that is in the Quran for all the misogyny, terrorism, and violence. I try really hard to defend Islam, but why is it only Muslims who... Dia saja sudah nggak mampu lagi, ya, mempertahankan, membela Islam. Commit terrorist attacks. How come sometimes I experience racism when I go to the mosque? The crazy stupid stuff that I was kind of like, like this is a bit awkward, like why did that happen? Why did the Prophet do that? That kind of stuff, they like really brushed over it nicely. My life was based on Islam and its teachings, and it was collapsing before my eyes. If Islam was such a peaceful religion, we wouldn't have to spend so much time defending it.
And I think even some of these scholars, these Muslim imams, I think some of them are ex-Muslim, but they obviously have too much to lose. I believe that Islam is collapsing already. Because it's collapsing. Yeah, it is collapsing. It looks from the outside, it's growing, but from the inside, it's completely collapsing. It's not giving answers to the people. It's not improving their lives. It's not helping them at all. My dear brothers and sisters, because of the internet, we don't have the luxury to be in our beautiful bubble anymore. Because of the internet, I am strongly against ignoring the bigger problems out there. I have talked to too many people who have left the faith of our own children, and they say to me, we were taught lies, we were taught truth, it's not correct, we were taught. This is how some of our youth feel. Researchers show that over 100,000 Muslims leave Islam every single year. Our youth are full of doubt, and nobody's answering their questions. The rise of apostasy. People are leaving Islam at unprecedented rates. The narrative of Islam being the fastest growing religion is no longer true. Bashir Mohammed, senior researcher at Pew, has stated that 23% of American Muslims no longer identify as Muslim. There are millions, and that's shown by polling data. There are millions of atheists, agnostics, secularists, freethinkers in the Muslim world, living in Muslim majority countries right now, who have to publicly identify as Muslims. If they speak up against it, if they express their views openly, they'll get disowned by their families, they can get marginalized by their communities, they lose their friends, they can be imprisoned, they can be executed. Atheism is punishable by death in 13 countries around the world, all of which are Muslim majority countries. And the cost of them coming out and publicly speaking their views, right, and shaking off the Muslim label are really, the consequences are very dire. I grew up in this religion. I studied it 16 years in the Moroccan schools. I speak Arabic. I was teaching Arabic in Egypt. So I know what I criticize. But if you, as Greek people, if Westerners, European people say the same as me, they tell them, oh, you are an Islamophobe. It means you are a racist, so shut your mouth. But when people like us have this speech, they cannot say we are racist. So those people, the fundamentalists in the countries where Islam is the religion of state, where they have the power, in those countries, if you criticize their religion, they just put you in jail or kill you. But in Europe, they have no legal tool to shut your mouth. So they accuse you of being Islamophobe, then racist. Islamophobia, as a concept, or even as a theory, does not exist. Imam Muhammad Taudi. Phobia means irrational fear. Nobody is afraid of Islam as a religion sitting in a book. Okay? If I put a Quran in front of you, will you start to fear? Will you run away from me? So this whole notion of Islamophobia is a political game. It's a political game, and it only works in societies where people are weak-minded, morally and intellectually bankrupt. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak trust. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, di Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Ini banyak ya, dari judulnya juga bangsa Indonesia banyak yang ingin pindah agama. Nah ini nih, dari Kalaisa Amani Ramadhani 1 hari yang lalu. Kak, saya Islam tapi saya takut bilang sama keluarga saya. Zara Andrina Puspitasari 2 hari yang lalu, aku beragama Islam tapi aku mau masuk Kristen. Bagas Setiawan 4 hari yang lalu, saya Islam tapi saya ingin masuk Kristen. Karena ajaran Islam penuh kebencian. Tapi saya tidak bisa melawan orang tua saya yang Islam. Apakah saya harus masuk Kristen diam-diam atau mengajak orang tua masuk Kristen? Hai Kak, saya boleh minta solusi nggak? Saya Islam, keluarga saya juga semuanya Islam, tapi gak tahu kenapa saya pengen banget pindah keyakinan ke Kristen. Dan saya ngerasa kalau Tuhan Yesus selalu ada di samping saya, tapi saya nggak berani bilang ke keluarga karena takut bikin mereka kepikiran. Tapi saya pengen banget untuk pindah keyakinan. Tolong Kak, beri saya solusinya. Halo bro, welcome to Infuse.
dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Mantap. Ngeri. Nah, saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Luar biasa. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Betul. Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, ya, jadi itu katanya. Satu lagi sebelum kita lanjut, supaya lengkap data kita, bukan hanya omong kosong. Kita dengar lagi apa katanya tentang fenomena ini. Ya karena apa? Karena sudah apa ya, bukan ini lagi. Ya ini tuayan sudah menguning. Sudah waktunya untuk murtad. Iya, tuayan sudah menguning, Pak. Tuayan sudah menguning. Jadi diperlukan pekerja-pekerja untuk kita dengarkan lagi. Talk about a remarkable phenomenon that is going on in Asia and Africa, namely the large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult and very few people have converted out of Islam. There are a couple of exceptions to that rule, but in general, well, we know that Islam doesn't like people to convert out. In fact, if you think of the old line about the Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. That applies to Islam. You can't leave. And you can't leave to become an atheist, and you can't leave to become a member of another religion. In both cases, it's considered not just losing your faith, but apostasy, betraying the Muslim people. And it's been punishable by imprisonment or beatings, or in some cases, even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So this strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it. And there, as I say, are a few exceptions to this rule. In 16th century Spain, once Catholic monarchs got a hold of Spain, they established preferential treatment for Catholics, and they essentially expelled the Moors, the Muslims, from Spain. Now, there were some Muslims at that time who converted to Christianity in order to be able to stay in Spain, but that's an historical exception. Even as late as the 1980s, a missionary wrote a book called 10 Muslims Meet Christ. And while the book focused on 10 Muslim converts, it was very clear from the book itself that this is extremely rare. It's really hard to get a Muslim convert. So like, I found 10. Let me tell you about their stories. But now, interestingly, in many countries, not just in one particular place, in Algeria, in Albania, in Syria, in Kurdistan, in Egypt, you have Muslims converting to Christianity. In fact, they're converting to Christianity in such numbers that there's even a name for them. They're called MBBs. Pastors call them MBBs, meaning Muslim background believers. Believers, Christian believers who come from a Muslim background. How many converts? No one knows exactly for sure. But from the Muslim side, you have had complaints. There was a complaint by a guy on Al Jazeera who said that by his count, 6 million Muslims are converting to Christianity each year. 6 juta Muslim pindah ke agama Kristen setiap tahun. Itu di Al Jazeera, ya. Think about that. That's a huge number. Traditionally, Muslims have gained forces by conquering. So they don't really convert people to Islam really by persuasion either. They use force. But as I say, very few people convert out. But now that's happening. Now, one of the most, why is it happening? Well, one reason it's happening is that people are rebelling, Muslims are rebelling against radical Islam. One pastor in Egypt apparently said that the Islamists, the Muslim Brotherhood President Mohammed Morsi, was, quote, the great evangelist. Why? Because the extremism of his policies told a lot of Muslims, wow, this guy's crazy. You know, I don't want to be part of any religion that he's part of. So that's part of the reason for the conversion. But the fact that it's happening in so many different places shows... Ya, itu data-data yang kita sampaikan ya. Oke, itu
yang bisa kita sampaikan. Oke, Murtadkan malam ini saya. Ya, saya minta singkat saja karena waktu saya. Ibu Putih minta maaf ya, tadi sudah sebut Ibu Putih. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab di sini, silakan di live chat saja. Pertanyaannya adalah mengapa? Ini dia saya tampilkan ya. Sambil saya mau menjawab, ada hal yang sangat penting. Ya sebetulnya terlalu ecek-ecek, tetapi saya menjawab, memberitahu untuk grassroots sekalian. Ini, ya. Pertanyaan untuk diskusi di live chat ya, mengapa masyarakat pengungsi dari negara-negara Islam konflik memilih ke negara-negara non-Islam? Saya belum pernah mendapatkan jawaban yang Muslim yang jujur. Kecuali yang Kristen ya pasti banyak jawaban. Jadi begitu. Ini harus dipikirkan. Kenapa kok larinya ke sana, ke Arab, ke mana gitu ya? Larinya malah pada akhirnya bikin repot juga di negara pengungsi itu. Lalu berikut, itu hati-hati ya. Puncak Indah, saya Puncak Bogor. Saudara, di Manado, ini karena ini fitnah, ini hujat itu fitnah tanpa bukti. Di Manado, orang Kristen lebih banyak pekerjaannya bikin cap tikus. Cap tikus itu alkohol, minuman beralkohol. Oh saya kasih tahu ya, di Kabupaten Minahasa Selatan itu malah ada pabriknya resmi, menjadi oleh-oleh internasional gitu, ya. Bikin cap tikus, makanya majannya nulis aja nggak jelas. Makanya di Manado kontraktor serta pengusaha tidak ada orang Manado. Nah ini orang kalau kopi ini kurang kental, dolane kurang adoh, koncone temannya kurang banyak, dan saya tambahkan makannya kurang gizi Pak. Nah ini sangat menyedihkan sekali. Saya pernah lebih dari 24 tahun, bahkan sudah 26 tahun di provinsi tersebut. Ya jadi saya kenal betul daerah mana kau sebutkan, saya bisa tahu. Nah sekarang pertanyaan saya, lebih banyak cap tikus di mana Manadonya? Kamu kentara bukan orang yang paham Sulawesi Utara. Banyak orang di luar Manado mengatakan begini, kamu dari mana? Oh Manado. Padahal Manado itu kota Manado, kota kecil sebetulnya, provinsinya. Sementara daerah Minahasa Selatan, Mitra dan lain sebagainya itu banyak. Nah ini udah ngawur. Pekerjaannya banyak itu berapa persen? Dan di daerah mana? Kemudian tidak ada pengusaha, kontraktor. Nah mari kita tertawa saudara. Tertawa dulu boleh silakan. Ketika aja di sini, pengusaha asal Manado. Wow, 10 pengusaha di Manado berpeluang jadi miliarder dan lain sebagainya. Lalu, klik Wikipedia saja. Daftar tokoh Sulawesi Utara. Ya. OC Kaligis, pengacara. Akademisi dan ahli. Banyak semua, asal Manado. Aktivis dan pejuang. Artis. Oh, ini banyak sekali nih artis. Kalau artis paling banyak. Ya, karena cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, saudara. Banyak sekali. Atlet. Sinyo Supit dan lain sebagainya. Oh, banyak loh. Ini kanan-kiri loh, saudara. Nih, Reki Tandau dan lain sebagainya. Oke. Ibu negara. Kartini Manopo, istri presiden loh saudara, pernah. Yurike Sangir, istri presiden juga. Jurnalis, menteri dan pejabat tinggi, terus militer, terus pahlawan nasional, pengusaha dan profesional. Ini hanya 2, tetapi sebenarnya banyak, tapi yang sangat besar. Ciputra, Petra F. Gonta, siapa nggak kenal? Oke, dan lain sebagainya. Ciputra itu pengaruh besar real estate di Indonesia tadi. Bahkan sekolah Ciputra juga, dahsyat. Jadi itulah mereka kebiasaan tidak pakai data. Wow, inilah 10 pengusaha di Manado yang berpeluang jadi miliarder. 10. Nih. Yang jadi kasihan sekali. Orang kalau ngomong itu harus pakai data. Ya saudara ya. Jadi kalau Anda ngomong Manado dan seterusnya, sudahlah, nggak usah pakai asumsi. Jadi mari berpikir teman-teman cerdas dalam menanggapi segala sesuatu. Karena kepada kita, walaupun berlainan agama, diberi hati nurani, diberikan kecerdasan untuk menelaah, untuk berpikir, untuk mengkritisi segala sesuatu. Apakah itu sesuai atau tidak? Tapi kalau Anda buta, Anda tidak mengkritisinya, Anda tidak mencari tahunya, maka Anda dituntun untuk menjadi buta. Itulah yang akan Anda terima. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Kita terus dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Soal keselamatan hanya di dalam Dia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.